Tandra Socher Tongun Jictinana, Dixel Homar Jerba Consulta, Tandra Ton Bichuji Charmbe, Sambarandoba Tamchidandros, Arial Haikatan, Genercade, Tulum Tadame, Canamton, Joakanji, Danum Chetamapare. Tamchidirkat dagi chirtano to Qualdana Lamaran Bochi Dak Shur Pamir Danjuni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Corson Tuding, Salda Sol Conozan Dorsim Garav Pamma cara jimba nyekernga sozor nong tirtona jatsa so kwaktir lama namla sorvandi zanglam zibi jandun chogni ta tu jilor to nyambim tangava nakto da tambara vibi terjuge chan korndi chukar to bel honchne ba Trimide Godzilla Javla Solvan de Kivshakan Chinan Dola Gypsy Tire Trimide Godzilla Yontil Tuteram Zodo, what of Salon Chinamki, Nan Jurapa Zigmidalabi Javla Solvan de Paban Jictana, Sugar Tujin Trille, Drova Tarle, Judabi, Tedokonan Cho, and Jetsaton Honchen, Nan Jurapa. Jigmide Jalvi Nyakara Solvan de Shefter Jalvi Tibo Jivala Nastar Tribia one sugar kawar, some pump Dungala on Tulurgu. Jigmide Chuja one Boro Solvan de Toma Jib Dexania Boton Mantle Manorong Sumundom Zedepa, Savlama Dexa Chuji. Tambini Javla Solvan de Samsuk Telum Kurun Jerembamala, Kunza Churkiston Balon Chineba, Nardanalon to the Zobal in Dilisel. Virmit and Naka, Boro Solvan de Tonjid Gombi, Shenla, Semlapo, Simnideriton, Jinbir, Angelerton. Ron Gombi Totsdani Baton. Harjul Timnum Shadaba, Voyon, Domizela, one Bereshan Chivich, what do Tambi, Jelson, Salms of the Bar, Savlami, Javla, Solvan, Scosson to give and give love the soul, Tongi the Gombar, Tobereshin, Gilo, Rixalon, Kiss and Kamasalapi. Choose a dog, Domitum Tan, your baton. Kanamza Churki Ngoroxi Jim Chotamberga, Jibzonja, or New Distant to Jelsa Quarta Dani, Choman Sosoron Kala Churtonaba Tartigo Dorjin, Chansaran Gonza, Oman Chuji, Viaji Potrana, Tilsum Sergi Kanji, Nid. Ransom Churkung some Tonzadeba, Savlama Namla Solvan de Shettarazon Yelno Tabatan, Nonstars and Be Simni de Tolvatan, Varto Godosalaron Hibar, Tirsum Dirsanamji Tuji, Chindi Ranji de Tolvara Shenji Namkatam, Yambi Simchin Tamchi Tonda, Yanta Barzobi Sanji, Kevji, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo Compo. Kitsin Daniela Tobrashati, Tobrashevich, Zobachimbo Honchinetic, Hundu Tree, Consul Lamizano, Zimdin Dernin, and Chabrishibala, Tomar Laton, Vartor Jonton, Tamaran Juton, Tonsumio Ballet, Titombo, Laton to Sonia Niba. Jonton Shabag kept. Niba Jonton Shabat, Tenila, Zobachimbo Honchinetic, Tomonshan and Gundurnum, Somid Lamatam, Bizialdin Cheta, and the Jitter to Shavan the Laxum, Tomonshi Gundo, Tamanangundo, Yamler Music, Nilam Boy, Tonsumio Ballet, Titombo, Tenila. Talamjur Titombo, Sonin, Niba,
他们能够做些把个搞这事。第六弹根本上师，祈祷弹根本上师赐予一心相融之加持。愿尽虚空之际有情父母，寄生真的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、任义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。任义乃是大圆满隆庆心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三共同外前行，不共内前行，修持正行之之分，皆皆往生法分三。而今天第一共同外前行已宣讲完毕，今天所宣的是第二。哦呀，他个你把他们能够弄住了，他们之间蛮多家务生活的特别全部宣传出的全基本，而今地主中华多日生活工地。تنكين تصوص با مانجر دبجي تكتير تخشو با كسي اللي تصوص طوبي يكي رانجي لبشاوي ترسن با لامين نالجر طون تيو بالي تي طنبور طنبولا لم تمشي جرمير دو جابسن رو يتشد دلان نجام رو كو يواتا جابسن رو سلطان باين تان لبشا تمشي با يو بالي تي طنبور 리 잠주그 위와리 잠주 위와가 값스 잠 추탐치 지르고 위와 잠주도 잠주고 고위와 따바 따바텔라는 돈도 있지 따바 남박섬 그 위와요 바트 공도 손에는 다 잠주그 위와 셰바트 디값스리 지브 총 잡선 로철 그 위와도 지브 친부 그 잠주 그 위와다 지브 친부 그 잠주 그 위와 섬셰바 요발레는 카르스 콘트 잠주 그 위와 셰리 지브 총그 잠주 그 위와다 이 삼바다 일도 디섬 그 위와다 지은 정그 잠주 그 삼바 그 삼부 차버타는 디지 차버타는 이르지 차버 지우 친부 거는 다다 그 삼바타 디다 이르지 차버 그 위와 차버 시오바트 카르슨 콘트 소니 다 테르타브 잡슨 조위 일 데라 다 상지 추 겐던 섬그 다 위와다는 상지지는 오다 추지 오다 겐던지 오다 상지지 위와다는 추지 위와다는 겐던지 위와다 상지지 연던다는 추지 연던다는 겐던지 연던 샤바요발레는 다 때른 그 값을 가르쳐 상지다 추 니가 또 콘트 단산을 다 때른 그 값은 겐던지 위와 샤바 그 값第二，不共内前行，有分为诸僧道之基石皈依，取入大乘发殊胜菩提心，清净为愿罪障，连修金刚萨埵，积累圣言之念之供满载了，断然断除始末。故沙里之积累质量，自相续生其正无智慧及究竟方便，上师瑜伽分六。而今天所选的第一诸僧道之基石皈依引导，又分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德和皈依的学处分四。而首先所选的是皈依的分类。总之呢，能开启一切正法之门，就是要搞皈依的。要开启皈依之门，必须依赖于信心。信心又分为净心、愚信、诚信之分类，已宣讲完毕。那么今天所宣的是皈依的分类。皈依的分类呢，就是小师道皈依的分类、中师道皈依的分类和大师道皈依的分类。也就是小师道它的这个区分就是意乐、时间和对境。同样，中师道皈依的分类就是意乐、时间和对境。同样，大师道就是它的皈依的分类就是意乐、时间和对境。那么此等已宣讲完毕，而今天所宣的就是大师道，就是所皈依的对境的佛法僧。那么就是佛的本体分类和功德，法的本体分类和功德，僧的本体分类和功德。那么佛法已宣讲完毕，而今天所宣的是僧的本体分类和功德。哦呀，得。데르타브
리 겐던 리 겐던 그 ngô 위와 또 연동 섬샤바 그 갑티 다티 톰보 겐던 게 ngô 또 카르스 콘드 셔데 안도르나 리툴 게 연던 니다 담바 다트 gindan kan sanye seneri so gindan jin sanye seneri so karts konda chan gindan je ngo se guna ritur ji yon dang ni ta dam ba res tar tim chulo na ta gindan je wiwa she ba ka kapt gindan je wiwa she ba la tagman nyarang ke gindan ta tagsin shang chu sam ko gindan ni yak karts konda tagman nyarang ke gindan ta 위와트 공도 손에는 다 때른 그 값은 특징 상습상 겐든 리 특징 상습상 겐든 셰바가 값이 而今天所选的是僧众的本体分类和功德，而僧众的本体呢，就是居住智慧和解脱两种功德，就是僧众的本体。昨天已宣讲了，接着宣讲了就是僧众的分类。僧众的分类呢，就是小乘的声闻缘觉和大乘的菩萨的这个分类。昨天就详解了，这个就是小乘的声闻缘觉的分类，而今天所宣的是大乘的菩萨。我也对，他相什么节跟的来用说，但的去切比较是个更多的更是个人把他们去。ronlo manzur nuzu goju namba tamchi ke tuna xalb jimbari reta nana te jurwa laglana teren dev ke yota me matum nina jurwa laglana teren dev gonres 那么文法的这个动机和行为，相信就是如理如法曲折，相信大众都是明了的。虽然明了，但是师父有些没有实践，没有实践的话，应该如理去实践。哦呀，对，个刚好都跟说个人把他们觉得，sem看那的老的，然后就来得的，双龙满足那是过呢，就话两人难的过，对刚好都跟说个人把他们觉两人难到，头有把是些呢，但别人个相信就跟的啦，说起但怕被跟的，你要可算。那么今天的文法的动机和行为啊，就是望内反观之相续，要如理如法的趋势以作前行，也就是被这个如理如法的动机和行为所摄受，而听闻今天所宣的法就是菩萨僧众。哦，也对，他说起但怕被跟的，你有那个当波说起跟的讲波得善的。소르치 겐던 잠부 친주제 지나는 샘친 담치 산지지 공봉 톰 공봉 톰도 집사 좀 쪽도 특기네 셴심게 돈바 쪼르니 강롱와시 시네 랑람게 츠점 넘버 딱바게 지드담 파르드 심바 특급 디비 몬주 디비 좀은 제외 골라 로파 소저 무수지 살아 주발라 소치 제 겐던 센레스 那么首先所宣的是菩萨僧中的这个凡夫僧众。那么凡夫僧众呢，希望一切有情证得佛果，发殊胜菩提心，进而受生生见派或广他性派、良派任何一种的这个菩萨戒，以这种清心戒律守护相续的，修学六度所说的圆满成熟修行法门，注意资粮道、加行道、圣洁心地的凡夫，就称之为是凡夫僧众。哦呀，对，那说起上去生活个上去生活他把个说起跟等的，什么子的呢？心情他们吃的做比赛季节光盘同度节。他上去吃的心几把。sim kid ngonde sonda de segundre tuk kini
다 심진 탐지지 돈더 상습생활 그 돈바 다 자친 슈트르다 잠못다트 니그 거롱 거는 다 쫄로니 거롱 그 람니는 때 상습생활 돈바 더 지온 팀출러 랑람 제 손에 다디 잠못다트 제 luchtar tan jachim shutur je luchtar te ti rang ke lamtar de chitam number takba ke ta jit damni parul de shimba tukki dibi zogmen jawa jawi gola lopala tsogzur ke kaps ton muba shupi sala juba te tamche ke gendan tala te shangchip senhua ke surchi jir gendan se de de zin reso 那么，首先所选择菩萨僧众当中的凡夫僧众，凡夫僧众呢，希望一切有情都能证得佛果而发殊胜菩提心。首先就发殊胜菩提心，那么就是如是所说以后，那么进而就是为了一切众生呢，就是受这个生生见派或广大信派两派当中的任何一种的这个菩萨戒。 为一切众生受这个菩萨戒，那么即以自宗就是生生见派或广大信派两派的这个任何一宗，就是说以自宗的这个清净戒律就是守护相续。那么修学六度所说的圆满成熟修行方面而注意这个资粮道、加行道、升级性德的凡夫，就称之为是菩萨圣众中的凡夫圣众。我也得是他。 통름 춘이제 딤방온 심던 통와 연천나 박비 겐던센데스 상수 상고 람지 박비 겐던스 상수 상고 탁바세 군우리 다티 람그 박비 겐던센데스 那么从限量见到法心地以上的僧众，就属于是菩萨乘的这个僧者僧众。哦呀，对萨当波尼。 dagmina ni ngonsam te thong ran kam tak ji char nam fan sarji ji jang thong simchen jar man jankam ja jut sen ja wozir ji nawar ni sen ja zimtri ji yobar shit tangan zanjir go ja thap rang li jar ton Tiri lang kur jab chirwa soyondan jab chigni te top. Tini sag niba ni ngaran tonlam tirni kipsum tongi nyamzhikir jin tongzhin gumbali gomfran lanchi ji cha rambar te frangni yondan bamchik chigni so ni jut mipi dirti changdam nyambi yondan top. Ti varda simchin jamsu ta min Jean Jamsu Tav Jean Sanji Jamsu Tav Nibrshi took Samber Mafshi Pigoni, Sony Jamsu Tav Zobrshi Ti Dorna Simchinarnam Sim Gurshi, Samber Mafshi Sanji Nam two Nibrshi, Samber Mafshi Sony Jamsu Tav Gola and Jukcha, Tangans and Go what the Mepa top Yundan Samji Machepa Jamba Tetana 上什么旁边跟等现在的说，从一地开始，现见法无我，就法两种无我，断除现间断的所有边际不分，亲度百尊佛陀，陈述100有情，前往100刹土，光照100刹土，以圣变冷震动100刹土，获得禅定百门，显示100自身，每一身体也有。 幻象100数眷属，获得12种100数功德。之后呢，从2地开始，对以往见到战士现见的如定境界，继续加以护持并串习，从而此地断除了修断所有的居生部分，获得了12种10万功德，直到不可言说等
等同未成熟的功德之间，能成熟如海有情，修行如海刹土，令如海佛陀生起欢喜而不厌烦，从此圆满如海二资粮种子，令有情愉悦，不起厌烦，令诸佛欢喜而不厌烦，去入如海二资粮之门，获得不可估量禅定门，以不可思议功德庄严，这就是菩萨圣者身中。这，他这个对个是相识相会，特别简单性的觉得同人们节去年节点吧，我什的同，第一去了特别简单性的意思。那么菩萨身中当中的圣者身众呢，就是从限量见到这个见到发心地以上者，就称之为是圣者身众，菩萨身众的圣者身众。呀，对，他萨当波他们萨当波呢，同人们去年点吧，我什么的同啊呢，种的他他们那个呢。我什么的痛第一个是同人去年就点吧，我什么的痛，一个是当面你我什么的痛的哩，第一个是同上一节跟得节恰马里巴用是做把他们去上你当同上个他用的那家族之你的。我的劲儿，我第一年从同上个用的家族之你的我的劲儿的，啥个你把个啥个你把你用同人讲你可是同样娘们说这个人的讲的，光上个两起起恰马里巴他们去的上你他用的那帮出之你جوت می به درکی چندم نیم بیوندن دتومنی تاتی کافس سمتن جامسو تاوت منبر بشید سن جامسو تاوت جامر بشید سنجی جامسو تاوت نیبرد شینی سوق جامسو تاوت زوبر بشید ده تان تی کافس نن ری يوندن سمجي مچپا جنبا تيتق لانن تا شانشب سان خون پغبي گيندن زين ريسون 那么从限量见到，就是说见到发心地之后呢，就是说他就限量见到了两种无我，那么断除间断的所有边际部分，那么此时他的这个就是功德，就是12种白素功德会现前的。那么现前以后，从2地开始，也就是限量见到这个见到的，那么现见的这个境界，继续去加以护持和传习以后，它就会断除修断的所有这个具身部分，而获得12种10万的功德。那么直到就是不可言说的，就是说等同为殊胜的功德之间。那么就得到此时，那么此时就能成熟如海的有情，修行如海的刹土，令如父生欢喜心，一次圆满如海的2种质量的，那么一次不可思议的功德庄严，这就是菩萨圣者身中。这他的上去生活啦的所季节跟等等，旁边跟等等把你有那的功德下参的这些。那么以上就属于是菩萨身众，又分为凡夫身众和圣者身众，已宣讲完毕。他这样这样子等着你的工作他讲这个业啊，这个努力的下把个干是的苍马个土狗，苍马个年狗，苍马个灰地也花子的，苍马个心里也花子这个嘛多，那气候是哩。讲着的马戏等你说，等那这个那的，去就过去在讲着人，但讲着马戏等你说的，等你那去就过去，当然往上就去这个过了，你去看见的马的是。
今天就讲到此，以上属于是这个皈依的分类。皈依的分类讲解知识要认真的听，听了以后多翻阅，要铭记于心，因为此等是非常的重要。因为这要入佛门的话，必须要皈依。如果皈依的不懂的话，那你进入佛门，那就无法成为正式入佛门。因此之故，它是非常重要的。哦呀，别人对咱们这个等教您谁？那么今天就讲到此。哦呀。Sunam de tamchida zigba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valava truba tribin sole doa dolvara go Marna